Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar sanak-sanak? Awani sinci ram kuku dilo materi bab itu, yakdo pengalaman pribadi. Ganta ram haga ngeguai suatu karangan. Semakung ram ngeguai karangan, ram belajar pai tentang gohpa cara ngeguai karangan sai benoh. Guai ngeguai cerita jama 5W plus sai H, mulailah jama ngeguai ulihan dasar. Api, sapa, dipa, kunpa, ulah api, gohpa tentang isi cerita. Lalu jawab ulihan tersebut secara detail. Guai ngebangun fondasi narasi. Gunako jawaban anja what, who, where, when, why. Guai mengorganisir alur cerita. Lalu gunako how. Guai ngejelasko detail kronologi atau proses nih. Akhirnya rangkai saunyin jawaban jadi sebuah kisah sai utuh logis. Semakku ngeguai karangan, langkah-langkah saya harus kuti perhatiko iulah tentuko ide pokok, pikirko ide cerita atau peristiwa saya haga niku sampaiko. Seradusina ampai kuti ngeguai langkah-langkah ngeguai cerita ngegunako 5W plus sai H. What? Api. Api inti peristiwa atau masalah nih. Contoh, seorang jelma nembuk harta karun di pantai. Si kedua, sapa. Sapa gawos, tokoh utama pendukung sai terlibat. Contoh, sanak sina bergelar Bima. Ia jama asuni. Langkah ketelu, where, dipa. Dipa peristiwa sina terjadi. Contoh, di sebuah pantai terpencil di pesisir selatan Jawa. When, kunpa. Kunpa waktu kejadian nih. Contoh, saat matahari terbenam sore rani musim kemarau. Sai kelima, ulah api. Ulah api hal sina terjadi atau ulah api toko ngelaku kosina. Contoh, Bima sedang nyepok kerang guai dijual, uli haga ngebantu emak nih. Sai terakhir ho, gohpa. Gohpa proses atau kronologi kejadian nih. Contoh, gohpa Bima nembuk peti, gohpa ia ngebukani. Api isi harta karuni. Seradusina kembangko jawaban jadi narasi. Sai pendahuluan atau orientasi. Mulai jamawu, what, where, when. Guai ngenalko latar belakang cerita. Kedua, isi atau konflik perkembangan. Gunako why. Guai ngejelasko motivasi how gua ngebangun alur kejadian saya semakin rumit. Anja ulihan-ulihan pendukung. Misal nih, gohpa reaksi Bima saat nembuk harta karun sina. Si terakhir penyelesaian, resolusi atau penutup. Ceritako gohpa konflik terselesaikan. Api dampak nih. Masih jama ngejawab ulihan-ulihan say what. Selanjutnya susun perhalus. Ngegunako gabungkan seunyin jawaban ngejadi paragraf-paragraf say saling berkaitan. Susun urutani agar logis. Selanjutnya periksa lagi guai mastiko saunyin unsur 5W plus sai H terintegrasi di dalam cerita sai utuh menarik. Kesimpulan, definisi 5W sai H, ide dibalik metode Shinji iulah jika
Niku dapo mengidentifikasi jawaban atas 6 ulihan singji. Niku haga ngemi versi lengkap anja peristiwa tersebut. 6 ulihan tersebut iulah api, ulah api, kunpa, dipa, sapa, ri, gohpa. Kerangka kerja 5W ri saiha iulah metode saya sangat sederhana. Kidang sangat efektif guai ngumpul ko informasi. Sinala materi guai gohpa carani ngeguai karangan si wawai si betik jama ngeguna ko unsur 5W plus saiha. Guai tugas ganta iulah guailah karangan tentang pengalaman pribadi di Lembah Lampung ri aksara Lampung ngeguna ko unsur 5W plus saiha. Sampai dijaga wahyu materi ganta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.